तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज एत रात में शूट करुँगी एवं आसिक केतरा टाइम केतरा 10टा वीडियो शूट करी कहीं काली मोर मामूर माँ मूर्ति पूजा अच्छी आम भाई मैंने सब व्यस्त देखते ये मो भाई बही पछपटे विकी पप स्टार लोक एरा वीडियो रिकॉर्डिंग तो लाइट जलुची एपटे देखो आम डेकोरेशन होती काली सब गेस्ट आसो देखो सेपटे देखो एपट माने एंट्रांस सेपटे आउटे आपण मान गले देखेबी आउटे मो मामू घर सेपटे भितर आउटे देखो कालिका माने रोषेईबास प्रस्तुति चलती है देखो आड़े देखो डेकोरेशन पूरा कालिका पूरा रेडी आम हो सब ये देखो मूर्ति मूर्ति ये देखो जाओ जाओ ये मामू घर मोर कि ना थी अरे जीव खाई सब खाई आपण मानक जी जो माने मेन जो लोक मैंने कहे कि माँ बापा विषय से जगह आम जाइए कौन डेकोरेशन केमती देखें समस्त अच्छा जेटा आप देखिए ठीक अच्छे खाई सारे देखिए बर्तमान आम खाऊ खाई सारापर आमर फूल फूल बंदा देखो तो खाइबा आमर देखो ये कौन पूरी डालमा ये बर्तमान आम जीव गेंडु फूल डेकोरेशन करने मो सहित अच्छा मिस्टर ओम ये स्टार लोक गेंडु फूल सजेया मुख्य अतिथि आमर कौन तांको ना कि देखाउनु बे लाइट को चल देखाओ हां चलो एथि मध्ये हमर ढिलो ना संग अछि हम सहित गेंडु फूल रे संग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज बस बस देखो ये डेकोरेशन ये जो आपण मन कहते मेन डेकोरेशन यहाँ देखो सेपटे मेन डेकोरेशन पेंडल देखि पारथु भल होइछि आपण कमेंट करी कहि परिबे कि पेंडल ला किमि जे होइछि डेकोरेशन एपटे चलती देखो सेपटे मेन देखो ये आमर जो माने लोक मैंने कौन कहे वक्तव्य कह ना लोक मैंने भाषण भाषण देवे आई जगह से रहा ये आम सब टेंट आम सब भाई मैंने सब टेंट फेंट बांधुं भाई मैंने अच्छा और डेकोरेशन सब जिन थुआई पाखर सब देखो मो सहित माने लेखा आप सब देखो लेसन गोटे गोटे लिखते लेसन गोटे गोटे आप देखिए कौ गुड़ा माने भल कम्प्लीट है कम्प्लीट आउट हम ये सब लगुच काली आप दिन में भलसे देखिए गुड मॉर्निंग गाइस तो काली आम माने कल सकाल कल रात जल्दी शोई पड़ू आज समस्या मन ना सकाल उठला देख मैंने रेडी सब देख आइटम सब यहाँ दही बैगण हम बोली बैगण भजा है पोटल तरकारी पोटल आलू तरकारी यहाँ पनीर मिक्स भेज पनीर यहाँ अच्छी यहाँ खीरीटा छेना खीरीटा यहाँ डाल फ्राएटा खट्टा आउ जिन सब गला ये देखु वर्षा भी कल रात हल्का हल्का दही सब आम देख दही बरा बरा छणा चलती बरा देखु आपण मैंने सकाळ 7:30 खंड बेले माने रोषी आमर किंतु रोषिया देखते ये चा फा सी आम टे ये करमर ये माने कौन कहल माने माने जो किशोर भाई मटन जमी करती माने से खरीटा मार्चन किंतु एक्चुअली कौन रोसे करी ठीक नहीं किंतु जो किशोर भाई जमी मटन टा रांधती रांधि देखु
ଏଇଟା ହେଲା ପୋଟଳ ରସା ପୁରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଦେହକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଏଟା ହେଲା ସେଟା ହେଲା ମିଶ ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି ହେଲା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ ହେଲା ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଚା ଟିକେ ପିଇବୁ ବୋଲି ଏତିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛି ଛୁଆ ଖାଉଛି ଖାଲି ଖାଲି ଖାଉଛି ଇଏ ତାଙ୍କର ଚା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଉଠୁଛି ଏଇ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠିକି କହୁଛି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଭୋର ଭୋର ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଶୋର ଭାଇ ଯେମିତି ମଟନ ରାନ୍ଧନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ କହିପାରିନି। କ'ଣ ଅଶୋକ ଭାଇ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଇଏ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଅତିଥି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ସେଲ୍ଫି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କହିଦେଲେ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମ୍ୟା 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 ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଭାଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଗୀତ ହଁ ନାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଚଳିବ ଗୀତ ବାଜିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ଅତି ବିରଳ କଥା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ମାନେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବାଉଁଶ ବଣ ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗା ଟୋଟାଲ ବାଉଁଶ ଦିବାଲି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇର ମାମୁଁ ଘର ଆଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ବାବୁ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଧାମନଗର ସାରା ଯାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲତି ଜୀବନରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧାମନଗର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହାବି ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଉପରେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣି ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା କାରଣ ସମସ୍ତେ ବାପ ମାଙ୍କର କେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହସମିତି କରି ସେଥିରେ ମାନ୍ୟତା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇଛି ଯୁବ ସମାଜ ଉଦ୍ବନ୍ଧ ଲଗାମହୀନ ସେ କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଦେବାଶିଷ ବାପା ସୋମନାଥ ସାମଲ ଜ୍ଞାନ ସାନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ
ଆମ ଭଳି ଆଜିକା ଯୁବକକୁ ଲଗାମହୀନ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ସମାଜକୁ ଅଧପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। Subscribe to my channel.